Vous êtes incapable d'identifier le masculin et le féminin? Suivez avec moi. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus avec nous. Salam alaikum, marhaba bikoum معنا من جديد. La première chose, j'aimerais bien vous dire مبروك عواشركم بالصحة والسلامة وباش الناس منيتو بإذن الله تعالى والله يرفع علينا يا رب هذا الوباء. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon. Masculin ou féminin. C'est-à-dire masculin هو المذكر يعني مذكر أو féminin مؤنث مذكر أو مؤنث. Pourquoi on va faire cette leçon? Parce que la plupart confondent entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire ils n'ont pas la capacité d'identifier ces deux éléments. علاش بالضبط هذا الدرس؟ لأن la plupart عندهم مشكل في التفرقة ما بين المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية. هادشي علاش قلنا غنديروا هاد لا لوسون هادي لي ديبيوتون ان شاء الله تعالى. Bon, comme je viens de vous dire, afin d'identifier les noms masculins et les noms féminins, on a des règles qu'on doit les savoir. باش نفرق ما بين الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة عندنا واحد القواعد اللي ضروري خصنا نعرفوها وساهلين. Pour les noms masculins, comment je peux identifier les noms masculins? Toujours devant un nom masculin, on trouve soit un, le ou bien l'apostrophe. Par exemple, un, comme dans le mot un chien. Donc automatiquement ici, j'ai le déterminant un. Donc le mot chien est un nom masculin. فاش كيكون عندي شي اسم قدامه ان وشي اسم دونك هذاك الاسم راه اسم مذكر. Le, comme par exemple dans le mot le zoo. Le zoo, un chien vous le connaissez déjà, يعني كلب. Le zoo هي حديقة الحيوانات. Donc on a l'article le, donc automatiquement le nom qui vient juste après le déterminant le, c'est un nom masculin. ملي كتكون عندي le, الاسم اللي كيكون من وراه مباشرة كنعرفوا على أنه اسم مذكر. Encore, on a l'apostrophe. Le déterminant l'apostrophe. Pourquoi je mets l'apostrophe? Le l'apostrophe بحالها بحال le. شنو الفرق؟ الفرق هو أن كنديرها مع الكلمات qui commencent par une voyelle. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire par exemple ici le américain. حيت ملي كتكون عندي voyelle مع voyelle كنحيد لا فويل الاولى وكندير ابوستروف. بحال في العربيه اللي كيقول لك اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق، لا ميم شوز حتى حنا كنديروا في الفرنسيه ملي كيكون عندي دو فويل نورمالمون هذه راها لو امريكان، ولكن انا عندي لو عندها او على فان، دونك حيدت هذيك لو او ودرت ابوستروف. ابوستروف هي هاد العلامه هادي داكور، وخليت لو مو امريكان. دونك سوا كانت عندي ا في لو مو qui vient après, soit عندي O, soit عندي U, soit عندي I, soit عندي E. On a déjà vu les voyelles. Donc, automatiquement, je ne vais pas mettre le. Je vais mettre l'apostrophe. Maintenant, on passe à notre deuxième élément. Les noms féminins. Les noms al-asma. Féminin, al-mu'annath. Comme d'habitude, les noms qui ont une, ce sont des noms féminins. كيف ما العابه فاش كتبان ليا اون وقدامها ان نون دونك هذاك لو نون باردون اوتوماتيكمون كنعرفو qu'il est féminin. Par exemple, une règle. Une règle. La règle هي المسطرة. Donc عندي l'article une. Donc logiquement هاد le nom هذا c'est un nom féminin. Encore avec le déterminant la. La trousse. La trousse. Vous connaissez déjà c'est quoi la trousse? La trousse هي هو الكرس. La trousse العادي. Donc les noms qui ont devant eux le déterminant la, ce sont des noms féminins. يعني أي اسم غنلقى قدامه هذا الارتيكل هذا لا غنعرفو راه اسم مؤنث. Autre chose, l'apostrophe.
comme ce qu'on vient de voir pour les noms masculins, les noms qui ont L apostrophe et qui ont une voyelle devant. Donc, c'est ça. Normalement, c'était la école. La école. Comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a deux voyelles. On a la voyelle A, on a la voyelle E. شنو قلنا قبل؟ قلنا بحال اللغة العربية ملي كيكون عندي دو فواييل بحال اللي كنقولوا في العربية إذا التقى ساكنان، الساكنان هما لي فواييل عندنا حنا دابا هنا. عندنا لا وعندنا الأو. شنو كنديروا في العربية؟ كيقول لك فحذف ما سبق. حتى حنا شنو غنديروا في الفرنسية لا ميم شوز. غنحذفوا ما سبق اللي هي الأ. وغادي نديروا واحد لابوستروف هنا. غتولي عندنا هي هادي. D'accord? L'école. Normalement, هذه راه سيتي لا école. Puisque كيف ما قلنا عندنا دو فواييل كنحيدوا لا فواييل الاولى اللي هي ا وكنديروا apostrophe. D'accord? Comme par exemple devant la lettre A, O, I, E et U. Donc la même chose. هاد الخدمه اللي درنا مع الاو هي نفسها اللي غنديروا مع هاد لي فواييل هادو كاملين. الا كانت عندي شي فواييل اخرى هنا بيان سور كتكون عندي لو ولا لا، ملي كيكون عندي ان نون كي كومونس باغ فواييل كنحيد اما الا ولا الاو. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, on va voir le résumé de ce qu'on vient de dire. الآن غادي نشوفوا الخلاصة. ريزومي هي خلاصة. الخلاصة ديال هاد الشيء هذا اللي ديجا شفناه. بون غير بين قوسين بغيت نقول لكم على ان انا الدرس ديال اليوم طرقت لكم غير لي ديتيرمينون ديفيني و انديفيني، يعني اللي كيبينوا لنا الماسكولين والفيمينا. راه مازال عندنا دي برونون بوسيسيف، عندنا دي برونون ديمونستراتيف. هادشي ان شاء الله تعالى كامل غادي نشوفوه في الدروس اللي غادي تجي من بعد باذن الله. انا كنحاول نبسط لكم يعني شويه بشويه باش ما يجيكمش داكشي كثير سورتو بور لي ديبيوتون. بون بور لو ماسكولين شنو خص يكون عندي في الماسكولين؟ Les noms masculins doivent porter un, le ou bien l'apostrophe. يعني الأسماء المذكرة إما كتكون قدامهم un, le ولا l'apostrophe. الأسماء المؤنثة les noms féminins كتكون عندهم إما une قدام داك لو نون كتكون une ولا لا ولا l'apostrophe. إلا لاحظتوا هنا عندنا مشكل. علاش عندنا مشكل؟ لأن باردون لان عندي ال ابوستروف في الفيمينا وفي الماسكولين. دونك كيفاش غندير الا كان عندي شي نون فيه ال ابوستروف؟ كيفاش غندير باش نعرفوا واش هذاك لو نون ماسكولين ولا فيمينا؟ Comment identifier les noms masculins des noms féminins qui portent le L apostrophe? كيف ما قلت لكم اللي كتكون عندي ال apostrophe في الفيمينا وفي الماسكولين كيفاش نفرق ما بيناتهم؟ سهله، c'est très facile. On a par exemple le mot l'image. L'image. Si je veux savoir est-ce que c'est un nom féminin ou masculin, غادي ندير ليه une ولا un. Est-ce qu'on dit une image ou bien une image? Très bien, on dit une image. Donc une image, automatiquement le mot l'image c'est féminin. هذه هي الطريقة اللي كندير. كنشد هذيك ال apostrophe كنعوضها إما ب un ولا ب une. La même chose, l'individu. Individu هو شخص. L'individu. Est-ce qu'on dit un individu ou bien une individu? Donc on dit un individu. Donc automatiquement, ça c'est un nom masculin. خلاصة القول باش ما نطولش عليكم بزاف، ملي كيكون عندي دي نون اللي فيهم ال ابوستروف وما عرفتش واش هذوك ماسكولين ولا فيمينا، غادي نعوض هاد ال ابوستروف ب ان ولا ب اون. إلا كانت une هي اللي كدار معاه دونك سي ان نون ماسكولين. باردون إلا كانت ان هي اللي كدار معاه دونك سي ان نون ماسكولين. إلا كانت une هي اللي كدار معاه دونك سي ان نون فيمينين. J'espère que vous avez bien compris jusqu'à l'instant. D'habitude, et avant de terminer, on va faire une petite application. كيف ما العادة قبل ما نساليو الدرس ديالنا غنديرو واحد التطبيق. Bon, la question c'est écrit masculin ou féminin devant chaque nom. D'abord, je vais expliquer la consigne. غنشرح السؤال. Écrit octo masculin مذكر ou féminin مؤنث devant chaque nom أمام
كل اسم. un chapeau. un chapeau هي القبعة. la reine. la reine هي الملكة. une robe. une robe وفستان. l'immigration. l'immigration هي الهجرة. le cheval. le cheval الحصان. un coq الديك. D'abord, j'aimerais bien vous dire une chose entre parenthèses, s'il vous plaît. Veuillez prendre un petit carnet ou n'importe quoi. Vous écrivez ces mots et vous écrivez aussi la traduction en arabe. يعني كنتمنى على انكم تكونوا كتاخذوا شي كتاب ولا شي مذكره ولا اللي كان تحاولوا تكتبوا فيه هاد الاسماء بالفرنسيه والشرح ديالها بالعربيه وحاولوا تقراوهم شاك جور. هكا vous allez enrichir votre vocabulaire. يعني غتحاول تنمي القدرات ديالك. يعني ولو عندك كلمات اللي تقدر تستخدمهم pour mieux communiquer. D'accord? Bon, revenons à notre exercice. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Prenez une feuille, écrivez cet exercice. Je vous donne un petit peu du temps. Essayez de le faire vous-même. Et après, on va passer à la correction. Yalla, allez-y. Maintenant, on passe à la correction. Bon, vous avez le premier mot. Un chapeau. un chapeau. Pour savoir est-ce que c'est un nom masculin ou féminin, on va voir le déterminant qui est avant le nom. باش نعرفوا واش هذا لو نون هذا ماسكولين ولا فيمينا غنشوفوا هذا لو ديتيرمينون اللي قبل من هذا لو نون. دونك شنو قلنا فاش كتكون عندنا ان دونك سي ان نون ماسكولين. دونك on a le déterminant 1 donc automatiquement c'est un nom masculin. Le deuxième mot, la reine. la reine. Toujours, on va voir le déterminant, on a là, donc c'est un nom féminin, comme ce qu'on a vu dans notre leçon. Une robe, une robe. Une marque le féminin, donc robe est un nom féminin. L'émigration, l'émigration. Donc ici on a un problème, lequel? On a déjà parlé de ça. On a L apostrophe, donc on ne va pas deviner est-ce que c'est un nom masculin ou féminin. Je dois remplacer L apostrophe par un ou bien une. كيف ما شفنا ملي كتكون عندنا L apostrophe كتقدر تكون في un nom féminin ولا masculin. دونك شنو قلنا الطريقة اللي تطرقنا لها في الدرس؟ هو أننا غنعوضو L apostrophe ب 1 ولا ب 1. Est-ce qu'on dit un émigration ou bien une émigration? On dit une émigration. Donc c'est un nom féminin. Le cheval, le cheval, le, un déterminant qui marque le masculin. Donc cheval est un nom masculin. Un coq, un coq. Un est un déterminant qui marque lui aussi les noms masculins. Donc coq est un nom masculin. J'espère que vous avez bien répondu, que vous n'avez pas commis de faute. Et même si c'était le cas, donc vous n'avez pas de problème, vous allez refaire la leçon et refaire l'exercice encore une fois. كنتمنى تكونوا نجزتوا التمرين مزيان ما درتوش فيه اخطاء وحتى الا كنتو ارتكبتوا شي اخطاء يمكن لكم تعاودوا التمرين من جديد وتعاودوا الدرس ومن بعد ان شاء الله تعالى غادي توفقوا. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à la prochaine. Et s'il vous plaît, veuillez cliquer sur la touche like afin de nous encourager et de s'abonner dans notre chaîne. Au revoir et à la prochaine.